transfer awa Traoré yampi ma nan couper an to ma jikran kuti lenki ngi diga mu yogo ni mu kigati ni ka joppe tampina comme par exemple genre ko yimbi kuma ni meni gati ku ngati négociation nyam lutel négociation ado fotan ni ado mala kamana ko ala yogo ni ka joppe tampini wal fotan totu question ko iti ka joppe tampina combat ke wacca ka joppe tampina donc kenyani donc xan man jabin ke est ce que joppe tampina vraiment parce que sinon nakati oga panke ke no khasutu ka joppe tampina ke tama ay d'accord inchallah ay on ko no mutapi ke personnellement nga til sino na ka no gudi nyanga no j'ai l'impression ko joppe linkia voilà tay le walo gona ay sincèrement on te tampini parce que oy to goro rakilo kebe oy to goro rakilo kebe kubeni ga kusofo kono karabane kebe gati fasangun talle mako kenan to xey inti demana parce que maneli ganti demana angana nyimulla ananya soro nyimmanke manganda soro nyamara sonin kara kebe gati mare debu kuno ko nyaade debe marna ngada trinde a valeur no manne angana ti nyaade debe ke manka ko a valeur no manne debe ke be angano ko nyanga ti nyana manka andi question nya pose anke ka yo kubeni ntinti demana o kuga kebe kama mutampi ha kubeni ga ke konida nanti nanya ko o gutampi soro beni ga to nangomu iga ke se fetanga ndini ko nanti gambana ko soro tampia parce que o gor négociation ko gel falle o ko mbor négociation manne ci ko gatin kadanga on ta sonin karata ki parce que soro fe sekhira ko giya iga kebe kono harta cause ke mari kun angana ni harwate ngana kita anna daga jare manna watte ke anna accepter angana accepter kenni manna kat tele gana itube ke ngani kha anna watte ke accepter na itu komini andu ngeti watte ke khawar war kharsa kubeni ga bakiga sofo kubeni kono imo gamba na ko ke ma accepter tout simplement parce que am girtiya yo ngarantirni nti sere ngana tina jamane mara walli na debe mara anga debe keno ko anga debe kan ci nyana imanka ko ali ngoy ni man ada daga men na daga man ngarantirni ke ko ni kina tinyari deb gume lenki na debe ke mara ko nyimi gi gitum kat na deb gume nyani yo debe ke ngam ko asuna nyokwa sere sugat nanti fo maman debe ke no aw fo déranger do ko makata ko ni ke su gala su banu ni na le nyaka na sere su agen silami allah le nyaka nyakini mot na sere su agen silami nyan deb gume debe ga glawas kapme na yawtu na no me almami donc debe ke ga kem nena war desordre ga debe ke no ko mo su nasu debe ke su akli ni ta ko bani su ni mo ko kebe ga gemme kebe do allah kalle ngatel dome kebe do jamane luwa ni ngatel dome ni kenya wurundi ha ntu wurunti karabane parce que nena wurti karabane su ni debe nyakar voilà est ce que wacha tan nate ke do debu nakati gidima be ngani gidima kan kan ngani muteninke est ce que debe no wacha sere ngatini debu gume nyani debu kono anga khirindi debe ke sugateli ni manga est ce que gidima wacha ay kenti gidima ka leki alors donc angana ti sere ben da bugu nanti sere bogu kofo keno anya ke kofo anya kitere kofo nanti gemme nanya angana ti o tampi sere be kha ogi wu ku iga soron kana nanti nanya debu gume nyani na khamara kun joron tan kitere question ni manga pose rang dono parce que muku khaya agati ni jusqu'à présent agati ni deb guma ke agna ni lenki khakuni mu tu nanti deb gum khama khakun tak khatel ni mi deb gumu ni khal taktel ni mi igati ni ke beda deb gumu mais pourquoi jusqu'à présent khaga fini du futu do deb guma ko mbatte parce que ngew siman ke ba ni mbin kuma lenki nke nen o ko foke no selbab no ok on do ko kambana ko be ga selbab exemple o gina sele o to ganya deb gume o to taktel ni mi certano o deb gume wala ko ketan ken ko kun ken tax bako kurake o gati ni sel badun ko da deb gume de non o ku deb gume ke mba be ke be ko du deb gume o ku deb gume naya ketan ken o tax o kem bako discours no ko deb gume parce que ku deb gume mo maka déjà do xa and deb gume ngam mak ak ni len deb gume ko rabla deb gume ke problème ni am ka way en tout cas gay mbi comment je vois les choses comme ça yo alhamdulillah angel question ke be poser wacha question nya importance ngaya donc amotu gambana ko digame ke o dageri o ma khano na pete o soni ko breke no ko minorité ni nyano par rapport habila ko tuko har jamanu ko be rogino ko minorité ni nyano o gantu mulo o gstare de mo ko khoro de mo na pete kenya no gor ke proposition nya no ma poser sere kama kebe wacha ngal ko
or kenko dimambe serebe ganati o proposition ni ko intu dungani tiya o gani birere mo ko bonan to kundunya igoro nya ko mo alla mo nyoko mo rokuto fe gare nyani an mo besen kon na ko nyani ha o kuro fo nyali kebe go kapa on to fete ya mulla o ganti fete ya mulla kenya ni o gati dore kana kara khanchembe am baba gano khirse ona daga nyuma baba nka baba gano khirse ana daga ona daga nyuma nka baba donc ha serebe ganati harsa golle ken ko sire be kana to gor kubeni ko gambana ko sefe ko fonto ma kat sire principe ni kubeni o gari ko e de bu mebe anga debe ke mulla ndo kubeni gana anga tindi ya bara anga na dunge ko apikele o to ko do me o gari kebe ko kelli ni falle kelli na après parce que anga na tikelanti nyana o gana ko kebe aganta gemme mpaba encore mpaba kebe ga debe ken ko an meton ko ke jota nyana kisman jota ngono ana gambana ko khabila kiyat o kisman joto ko tike nyanta khanya no gatalu nyimi lemini an ken jota debe ken ko debe wo debe angana bar kum principe ni o khalle ke o mukori dorono o mukori kawonia c'est juste proposition kebe et c'est sous di la lek bale salam alaikum wa alaikum salam ndugu grand wa akhi ça va Sidibé imbiguma ouais ça va Khamo, grand sœur Traoré. Oui, mon frère Amoro Sidibé, ça va Faro. Traoré, Khamo, toi son tagay. Oh Allah, Dakar comment? Mon frère Ngadi, comment il s'appelle? Koundou Soumaré, Khamo, et le débat, ça va? Tout à l'heure, on a très canapé. Sylvie Odan Kouini, inchallah. Mais grand sœur, Boking grand compagnie de quoi? Jamu Khadi. Bah, il faut du coup, il faut que tourner de berking, il y a un grand wara quoi. Har kuy yangana kuy nasara kambagati. Voilà, franchement, on a regardé bord tringa depuis wateke lokonga tutula wala jagara tas agar kubera galla kana sa nyingi da. Amin Allah. Amin ya rabbi. Voilà, ku ga bene gi daga islami ni nyagana laga yampa odi su commenter magay. Allahumma amin. Voilà, bon, franchement, Kaguro débat que c'est très intéressant. Bon, on gambane kenke ano ko kota so anga respirer mo be kota so gambane digame c'est obligé o ga deber no kundu. Wallahi. Parce que o imam gali salatu wassalam gelle kota balla na farana ko ngana khay kate maga fatina mutuma. Bon, parce que gambane o so robeni keti me il faut na royin ko longa na troti kalle mana no prona ko tuma na il faut na kara. En plus il faut na royin ko logara nanti leke be ko gertifi o kunti gana de oro munyani gana ro kisimoru wallahi kaymen voilà on to golnyo ko men dangare o fa golnyo oro mundo kisimoru nyara do ko no kaymen tongo o strebe ga simanati gambane ange nyana tono gana no ti Trump tongo parce que ngana fay ange khawala ji Traoré fay makundu sumare mayimbi kuma duna gilla serlanta kona na garsange wallahi bo Omaru Mukubi ga sikilengi nantinke comme ma comme baba comme golle mbo ma kat kunya yi ado oru mu begar no gan kati sensibiliser na mobe ton sensibilisation peut faut très mener la grand sœur anan jike lañi mais c'est-à-dire anyi megi fesirelant fo de bernanda kebanen bo inanti kati franchement a golnya mu fokita a imposer gati lembure yana isaq wallahi bo so on daga gambana ko siman nanti criminel ko nyana parce que des fois moi je me demande est-ce que gambana ko quelle société que ori na kaninya kara mona entreprise nya kara mori immeuble nya kara no ay wallahi bo soronga ne gambane fam wallahi sonin kara nya comme États-Unis wallahi ou bien nya comme Dubai bo sere beger nan to nya bane ikuni simana nanti khawatre wore akem pram prenya yal faro ko ngar nya ngene oni ko fuma oni nya fo fram per bane no kempe ou bien imbunguma depeni kundu sumare gileni oni su do oni su ko no kempe on te do sere kite droit kite fo mbatte ke labante nyan mais oti hakkenyeni wallahi gambana hudriyeru waccana hanga kidigame besbo konki khalis besfagu bono o gando kitenkini mais na entreprise khorbane créer Mauritanie ou bien kha Bamako ou bien kha Banjul ou bien kha Bamako ou bien kha Dakar yerno ganchini fonku lu nyime wurnu katoya chimani impagre kenya de verde mais gambane a un sérieux problème parce que amutu gambane nga jangen ko manni ko taso an ko nyogo naga nan ken ko nye
angana kebe khangana gira na tram ko ta so angir tigame suko il faut saranda mu kuna mu nandi game gena sokoti mais gambani gan ka kebe de berni sasa falla ko ku lilingu quoi parce que nan to nga ku jabi ni tanya perna ma parce que o ga tanke be wotu ni jabi on doit on ka wakenta me wotu sasa nge no suro ku ni sensibiliser ni baganu ku megen wado royeke asante wallahi tango igatini dem guma ko kedo alma ma ko kebe parce que pour moi ça c'est une petite affaire amutu yo kenyi manu du koino plus té yo kenyi manu du koino bon on doit faire des projets gamana ko pro consideration il faut la wade ko di jelli kem po feti tigame ke bane parce que angana fay avion a dinkami tege avion dinkami tege baton a dinkami tege a tege fonno o kati manne koino mare lampunto ku kudo gan kati jelle sinon na sonin kara koma ko na découvrir nge pour moi o dépense kenga parce que ganni nga ngalanta kono société no